the new millennium. Today. Music of today. Back to the music. 102.5. Ang musunod nga programa usa ka binayran kung unsa may ipamulong sa tigpamaba way labot ang tagdumala og mga kawanin ning maong istas. Special Caravan Cell Store ni Inko Simo karong adlaw nga Sabado diha sa Negros Island dala mga epektibo o garantisado mga produkto. Alas 8 Poblasyon Amlan at bang sa Municipal Hall sa may punong Acacia. Alas 8:20 Tanhay City at tubangan sa Pure Gold. Alas 8:40 Bai City at tubangan sa gym sa may plaza diha sa Waiting Shed. Alas 9 Poblasyon Manhuyod at tubangan sa terminal sa Siris. Alas 9:20 Poblasyon Bindoy at bang sa Municipal Hall sa may Waiting Shed. Alas 9:40 Poblasyon Ayungon at bang sa Municipal Hall sa may gate sa DepEd. Alas 10 Poblasyon Tayasan at bang sa 7-Eleven diha sa may plaza. Alas 10:20 Poblasyon Himalalod at bang sa Municipal Hall sa may Waiting Shed. Alas 10:40 Poblasyon La Libertad kilid sa auditorium. Alas 11 Gihulngan City sa may entrance Freedom Park. Alas 11:20 Pantalan sa Bulado sa may Luto Outlet. Alas 11:30 Hilaitan at bang sa Palawan Pawn Shop. Alas 11:50 Purok Uma Hibaiyo sa may Guba nga Purok. Alas 12 Crossing Hibaiyo at bang sa Galingan. 12:20 Poblasyon Valle Hermosa sa may Green Waiting Shed dool sa Sambag. Alas 12:30 Crossing Bagawinis para Kanlaon tungod sa Acacia. Alas 12:50 Rotonda Tagbino at bang sa Paradero Store. Alauna 10 Panubigan Kanlaon sa may Waiting Shed. Alauna 20 Uptown Kanlaon City tungod sa Dakong Talong. Alauna 50 Hacienda Fortuna sa may Waiting Shed. Sa tanang makasugat, makapalit o usa ka set, makaangkon sa one-time big-time combination ni Inko Simo karong adlaw Sabado. Sugat gyud ha! Craving for delicious yet affordable food and drink? Ani-ana ang pinakalami na beef paris in Southern Cebu. Ang Datos Beef Paris Overload with ali rice plus free soft drinks pagyud. Dili lang kay kana. Ang Datos Kandingan and Balbacoa mo serve usab sila og mga lain-lain nga mga putahe sama sa Homba de Ronda ug mga kinaham sa tanan. Ana usab sa Buffalo House na nahimutang sa Captain Bear Resto Coffee of Poblacion Ronda, Cebu. Matag Domingo, available usab ang ilang lechon. Udawat usab sila og mga lechon orders sa presyong makamasa. Ang Datos Kandingan and Balbacoa, Datos Beef Paris, Buffalo House, Daday Selection, di pa na iyan ni Honorable Ayong and Daday Morales. O pwede sa rin sila makontak sa cellphone numbers 0969-249-9543 or i-search ang FB ni Ma'am Daday Ilet Morales or adtua sila sa Ronda at Bangayod sa Ronda Parish Church. What are you all waiting for? Tilawin na og shirt kung nga inyong balik-balikan. Hey there, adventure seekers! Looking for the ultimate getaway? At pinakamu sa Moalboal Rooms Indino Guest House, located in the heart of Panagsama Basdiut, Moalboal, Cebu. Services offered: Moalboal Tour, Sardines Run, Turtle Watching, and Coral Garden, Badian Tour, Full Course Canyoneering and Kawasan Falls, Oslo Tour, Whale Shark Watching and Sumilon Sandbar. Moalboal Rooms Indino Guest House also offer pick up and drop off. And while you are staying at Indino's Guest House, you can feel you're at home. Get ready for a memorable experience together with our lovely and kind, beautiful staff, Eve Panugaling, Christine Armoria, and Lisa Cantilla. They are always ready to make your stay a blast. So, what are you waiting for? Make your vacation a memorable and unforgettable at Moalboal Rooms Indino Guest House. Moalboal Rooms Indino Guest House, di panag-iyahan ni Mr. and Mrs. Nuno and Annabel Indino. For more details and inquiries, please PM directly to our Facebook page, Moalboal Rooms Indino Guest House. Sa kainit sa panahon karon, uhaw o gutom kita nahiagom. Nangita ba ka mo ang barato, limpyo og lamian nga kananan? Problem solved na ta mga langga. Ang Jack Yum Yum Asian Fusion nag-offer ka na to sa mga kinaham ug paborito sa tanan. Anaslay lechon manok, liampo, barbecue, fried chicken, mga nilapan ug uban pa. Nag-offer sab sila og mga quick serve na mga pagkaon. Dili lang kay kana, ana usab sila panghimagas sama sa soft served ice cream, hard served ice cream, fruit shake, milk
milkshake, milk tea, pizza o grabs. Kung sa tapad silang resto, anausap sila gym para sa mga gusto nga ma-workout o magpa-sexy sa kantidad na 70 pesos per session or 800 pesos per month. So, sulit na nga langga. Anasa mahimutang sa esquina Kahalik near Alcantara Central Elementary School, Poblacion, Alcantara, Cebu. So, unsa pa itong gihulat, dadaang tibok pamilya, barkada o hinigugma. Ang Jack's Yum Yum Asian Fusion is owned and managed by Jackie Dumagpe with contact numbers 0956-883-2482. Arat na sa Alcantara kung sa Jack's Yum Yum Asian Fusion na ka. So yummy! Ang nabantog o giilangan labing epektibo, Gordon Herbal Capsule. Gordon Herbal Capsule. Gisaligan o himalitan sukad pa sa 1990. Kayang epekto, sigurado. Gordon Herbal Capsule. Makapaniguro ka, epektibo. Batok sa diabetes, arthritis, hilanat, flu, asthma, high blood pressure, UTI, migraine, allergy, hepatitis, ulcer, insomnia, goiter, uterus tumors o uban pang sakit sa kalawasan. Basta Gordon, makasali ka. Haros tanang balatian. Gordon Herbal Capsule. Gordon Herbal Capsule. Uy, tay! Nausa man ka, tay! Nagahi naman kayo na imong ubo. Ay, day, kaagad na ko din, naghat na ko gabati sa lawas. Abot ko doon sa tabal ini. Bisa ko siya na lang kong itabal, wag yun. Kung naulian. Basin panuhot na, tay. Haplasi ani, oh. Gipaila-ila ang Jornet Liniment Oil. Jornet Liniment Oil. Epektibong haplas para sa panuhot sa kalawasan. Muwagtang sa katul-katul sa panit, buni, ug dali ra moayo ang inyong samad ug paso sa panit. Jornet Liniment Oil. Mutabang usab aron pagwagtang sa inyong rayuma, arthritis, alak-up ug hubag-hubag ug makapawala sa inyong kaspa, barkos ug kayang patyod ang kuto ug kuyamat sa inyong ulo. Jornet Liniment Oil siguradong mawala ang panakit sa kalawasan, sulbad sa panuhot, pamoy-poy ug panakit sa lutahan. Jornet Liniment Oil. Liniment Oil. Oh, Mari, o sa may problema. Luya ka man, mura ka magulay gana. Maulagi pre, oy. Daghan kay kong gibati sa akong lawas. Ambot, unsa kay sulbad nining akong gibati karon? Mura din ay magkabalatan, Mari. Dili na ka na problema, tungod kay anian ang sulpad niya ng tanan. Unsa man na pre? Ang nabantog ug nailana nga kapsula, Orsagana Capsule. Orsagana capsule? Yes, Mari, ang Orsagana Capsule makatabang aron mulig-on ang atong immune system. Usa ka food supplement kini nga pahimsog sa atong immune system. Orsagana Capsule, usa ka food supplement mudipin sa batok sa sakit sa imong kalawasan, sama sa ulcer, high blood pressure, stroke, diabetes, kidney problem, UTI, mayuma, cyst, goiter, hubag-hubag, cancer, ug uban pang mga balatian. Orsagana Herbal Capsule, mutabang sa pagwagtang sa luyang nga kalawasan, muhatag sa lawas o huna-huna. Orsagana Herbal Capsule, magadugang usab sa gana sa kaon, gana sa tulog, ug the best for sex, appetite, ug siguradong huwag kang stress. Ang pag-inom sa Orsagana Capsule, mamahimong monormal sa blood circulation, blood sugar, ug blood pressure. Busa, mag-Orsagana Capsule na ta! Ang Orsagana capsule. Orsagana capsule. Introducing Dimple Skin Whitening Soap. Wow! Dimple Skin Whitening Soap. Kung problema sa inyong mga pimples, wrinkles, whiteheads, dark spots, acne ug uban pa, ani ana ang sabon nga epektibo nga makatabang sa ninyo. Dimple Skin Whitening Soap. Adunay milk ug papaya nga mo-moisturize sa inyong skin. Dimple Skin Whitening Soap. Mutabang sa pagpadanag sa inyong panit ug mopahami sa inyong kutis. Makapabatan-on kanunay sa panagway. Dimple Skin Whitening Soap. Siguradong wagtang ang mga bugas-bugas ug talumtom sa inyong naong. Dimple Skin Whitening Soap. Para iwas pimples, mag-Dimple Soap na. Okay, alright. Special Caravan Cell Store ni Inko Simo karong adlaw nga Sabado diha sa Negros Island dala mga epektibo o garantisado mga produkto. Alas 8 Poblacion Amlan at bang sa Municipal Hall sa may punong Acacia. Alas 8:20 Tanhay City at tubangan sa Pure Gold. Alas 8:40 Bai City at tubangan sa gym sa may plaza diha sa Waiting Shed. Alas 9 Poblacion Manhuyod at tubangan sa terminal sa Siris. Alas 9:20 Poblacion Bindoy at bang sa Municipal Hall sa may Waiting Shed. Alas 9:40 Poblacion Ayungon at bang sa Municipal Hall sa may
may gate sa DepEd. Alas 10, Poblasyon Tayasan at bang sa 7-Eleven diha sa may plaza. Alas 10:20, Poblasyon Himalalod at bang sa Municipal Hall sa may waiting shed. Alas 10:40, Poblasyon La Libertad kilid sa auditorium. Alas 11, Gihulngan City sa may entrance Freedom Park. Alas 11:20, Pantalan sa Bulado sa may Luto Outlet. Alas 11:30, Hilaitan at bang sa Palawan Pawn Shop. Alas 11:50, Purok Uma Hibaiyo sa may Guba nga Purok. Alas 12, Crossing Hibaiyo at bang sa Galingan. 12:20, Poblasyon Valle Hermosa sa may Green Waiting Shed dool sa Sambag. Alas 12:30, Crossing Bagawinis para Kanlaon tungod sa Acacia. Alas 12:50, Rotonda Tagbino at bang sa Paradero Store. Alauna 10, Panubigan Kanlaon sa may Waiting Shed. Alauna 20, Uptown Kanlaon City tungod sa Dakong Talong. Alauna 50, Hacienda Fortuna sa may Waiting Shed. Sa tanang makasugat, makapalit o usa ka set, makaangkon sa one-time big time combination ni Inko Simo karong adlong Sabado. Sugat gyud ha! 102.5. Dok, wa may epekto ang imong ginisita nako para sa ubo. Mao malagi hapon ni Dok. Dito ba naman mo nga kong ginisita? Oo, Dok. Naglisod malagi hapon kong tuong, Dok. Bisag, gidaghan pa na kong inom. Di babag na mahinoo sa kong ubol-ubol, oy. Ang gusto mo na itumar mo? Ang resita. Radyo natin, quick break! Hello, radyo natin. Mamaliw kung ko ni DJ Piper. Speaking! Si speaking ni, paliw kong DJ Piper. Bugo. To siya bugo. Samot ka bugo. Bugo, aki! Radyo natin, quick break! Uy, kamaayo na mag-math sa akong anak. Uy, mamutana ko, bi? Sige na, pangutana lang ba? Kung tagaan ka sa imong mama og 563 and 49 pesos. Unya, tagaan sa kas imong papa og 387 and 94 pesos. Unsay tubag, bi? Of course, salamat! Well, it's so cool.